Wait lang, ayusin ko pala ano na ito. Pwede pumasok sa mid. Tara, pasok tayo mid boy. Mid, pasok tayo mid. Pasali ng tuning par. Sunod yun sa push na macro ah. Kalaban check. Ako sila. Congress lang, congress lang, congress lang. 2015. Congress lang, congress lang. Hindi pa nang pa-part. Yung queening, pasali ako ng party ko eh. Wala. Lalo pa si Axis? Wala daw, di daw lalaro yung boss mo. Ayan, City, okay ka lang? Oh, kunin mo nga yun, boss mo. Saan yung Queen? Ito. Saan? Okay. Ito. Nakita na. City to ah. Si Bako pasali din. Sino may slot? Mag-drop ka ng PU. OIP naka-apat bid. Naka-apat bid. OIP pumasok. Eh, wala, lalabas to. 6, 5, 4, 3, 2. Okay, tara, dito lang sa back. Sali ako. Pasali nga ng boobies ito. Quad. OIP naka-apak right. Sige na. Sabi boss pag nito. Naka-apak pa lang. Pumasok right, OIP. 3, 2, 1, tara pa right. Right na. Labas. Nag-SP. 8, Pumasok ulit. 7, 6, 5, 4, 3, left and right, 2, 1, up. Gago, namatay pa. Makombo pa yun. Sino yun? Compress. 5. Dito lang, wala pa. Left, Compress na. Pumasok left. 3, 2, 1, trap ulit. 5. Ready, 1, up. 2, Yung kagsa. wala. Lumabas. Wait lang. Tara, compress lang. Cool down ako ba? Saan nakaback, boss? Lumipat ng R. 3, 2, 1, trap right. Pumasok para konti lang. Eight. Namatay isa. 7, 6, Kaya 5, may pasok rin. 4, 3, 2, 1. 1, up. Aray ko! Hindi ko na bahala. Compress lang. Compress. Apak ng right. Nakapak ng right. Irinsan ba sa Leon yung 3, 2, 1, trap? Dito lang pala right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ang ino mo. Ano ba ito? Ba't ka nakakuha? Hit kung kayo po. Bakit walang balada? Compress lang. Apak ng mid. Wait lang. Pumasok. 3, 2, 1, trap mid. 8, Yeah, mid din. Seven. Mid na rin. 6, Balala, one party. Nasa 4, right. 3, 2, 1 up. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Dito lang. Guard pa sila. Oy, pinag-left naman.
Tuandra left. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay. Hirap makapatay na ito sa karakter na to. Right, balala. Compress. 3, 2, 1, tara baba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy, di pumasok na rin kayo. 8, 7, 6, 5, 4, Lumabas. 3, Nag-put siya ang OIT. 2, 1, up. Compress. 7, 6, 5, 4, 3, Sabi yung Marcos Archer ay sa gitna 1, niya, up. pre. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara pa, left. Balala na ba? Left, akit na. Ready, 1, up. Tangina. Agad yun na, par. Huwag kayong magpa... Pasok ulit. Ayan, nag-argue pa OIT. Compress. Right, OIT. Compress. 3, 2, compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Akyat, left and right. Ready, 1, up. Yung gago ka, yung Doctor Who. Ang ina, Diablo. Ah! Balala, papasok din ang rice. Compress muna, par. 5, 4, 3, OIT, papasok ng right. 2, Papasok ng right, OIT. 1, up. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Hirap, oh. 3, 2, compress lang. Dito lang. Nag-argue pa. Kapak sila ng right. 8, Nauna balala. 7, OIT, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. Ay, yung wato ba? Gago, napatay pa ako. OIT, Compress. left, balala, naka-apat ng left. 3, 2, 1, tara balik. Wait lang ha. Hindi pa pumapasok. Sige lang. Balala, nag-right. Pumasok na. OIT, nag-RG pa. Wala, sede rin ako. Tara balik. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Okay, akit. Wait lang. Tara balik. OIT, nag-left. Compress muna. Compress. Pumasok ng mid. 3, 2, compress lang. Compress. Parte One, tara baba. Sige. Pa-mid. Ready, 1 up. Mid. Ay, laban ko pala. Ayun lang. Hindi mo man lang kinancel yun. Check na ng balala sa right. Compress nga dito. Compress lang. OIT, mag-left. Kapak. Compress. Pumasok na ng left. OIT. 3, 2, 1, tara left. 3, 2, 1, up.
Compress. OIP nakaapak ng right. Pumasok Three. ng right. 2, 1, drop right. Two. Left and right. 1, 1, up. Ang ina. Compress. OIP nakaapak ng left. 3, 2, 1, drop right. Kaapak pa lang. Pumasok na ng left. OIP. Yamit siya pumasok mo rin ng left. 5. Pati sentinel. Merong operasyon. Sorry, left and right na. 2, 2, 1, 1, up. Compress. OIP nakaapak ng right. 3, 2, 1, tara baba. Right. Biyakyat. 1, up. Hindop. Hindi yun ang tinutukan ko. Compress. Compress. Kasi 420. 420, pasok ko right. 8, Likod ah. 7, OIP pumasok ng left. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aray ko! Huwag niyo patayin yung 420 ah. Pasali ako ng party ng 420. Tangin ng full dito pa. Tangin ng party pa pwede. Encel, kunin mo muna. 240. 3, 2, 1, tara baba. Kami na biyahe kita ra. Ready, 1, up. Say, yan naka ano yan, naka-DA na yan. Compress. Cell, kunin mo din yung Sven. Compress nga. 3, 2, 1, tara baba. OIP nakaapak ng right. Kaapak pa lang. Di right. 8, Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Hirap. 1, up. Gago. Pumasok Likod, ng left. likod. Compress. Yamit siya pumasok. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up. Let's target. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Compress. 1, up. Compress. 7. Mid pumasok. Mid OIP. Compress. 3, 2, 1, tara mid. Left and right na kayo. Ready, 1, 1, up. Alo.
Yung cogs. Ah, Ay, gosh. hindi ko pa nakababae na karakter. Hindi ko ng karakter. Gusto nga si Tata. Left ang YP. Compres muna. Pasok muna na. Ah, mid. Compres. Wait lang. Wala mo nito. Sentinel. Ay, mid tuloy. Left. Compres, hoy! Left. Lahat left. Compres. 3, 2, 1, trapa left. Ready, 1, up. Ang ilip. Ang karakter mo. L2 o YP ah. Ang bigat, poki ng ina. Ang bigat ng karakter nito. Hirap. 3, 2, 1, tara baba. Hold on ako pa. YP ah. L2 daw, break. Ready, 1. Tara pa, L2. Akin. Ready, 1, up. Pasok rep, mano mo tayo. Oh, Compres lang sa left. Compres. Drop MH3 kontra ba. Pumasok na ng right, YP. Tara pa right. Left and right. 1, up. Tang, sino mo? Sa tolpon. Pagdapoy. 2, 1, up. Hold on ako. matay. Galing Arthur, ready, 1, up. Left. Balik na, compres na. Compres. Patay din ako. Nagreso ko. Sentinel Bump. pumasok. Left. 3, 2, 1, tara palit. Malala ka papasok ng Malalag. Ready, 1, up. Ay, putang ina ko. Compress L1. So, sa tiba. Ay, ko. Revive ka na yan. Wala. 3, 2, 1, tara baba. Pasok right, yung mga namatay ah. Left and right. Ready, 1, 1, 1, 1, up. Tutukan mo yun. Okay, Bea sa gitna. Ready. 1, Putang ina mo na-cancel. 1, up. Tama. Huwag kayong Juday ah. Compress na. Compress. YP pumasok left. 3, 2, 1, tara palit. Par, wag niyo unahan pa. Sige, lakad mo lang yun. Okay, okay, ready. 1, up. Next target. Compress. 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 3, 2. Galing Arthur. Ready, 1. Compress. 3, 2, 1. Tara, pasok right. Mga namatay ah. Sa right na, boy. Walang kanin na. Right na. Ito na. 1. Tara, akyat. Ready. 1, up. Oray mo na DOD. Diablo. Compress. Compress. Compress.
3, 2, 1, tara. Baba. Pumasok ng left, wait. Pasok. Left. Ready. 1, 1, up. Destroy. Ready. 1, up. Congress. R2. Pumasok ng right. 3, 2, 1, tara. Baba. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Ready. 1, 1, up. Tang inom. Isan yun. Saan pa ako? Sige, laban niya. Compress. Yung pinakapaklep. Wala. 3, 2, 1, tara. Image, boy. Compress muna. Compress, par. Hold on ako. Compress muna, par. Wala kaming image, par. Wait lang, pre. Ito na ako. Compress. 3, 2, 1, tara, push. Okay, box muna. Malilikuran tayo ng box. Ready. 1, up. 3, 2, 1, tara. L2 na. Oh, L2, ready. 1, up. Wala, balik na. L. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Compress muna, bilog. Compress. Sige, medyo muna pa. 3, 2, 1, tara, pa right. Ready, 1, up. Pat lang. 2, up. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. YP pumasok left. Left. Box muna. 3, 2, 1, up. Pangarto 5, 4, Yan. Ito kayo, kumukombo kayo ha. 2, 1. Uy, gago ka. May Sintino pala. Alam, nasa box pa rin. Tangin na. Balala siya pa. pagit naman. Compress. Bigat ko. 3, 2, 1, tara baba. Harapan right. Rakyat. Left and right. Ready. 1, 1, up. Sabi dito sa mid ha. Okay, compress lang. 3, 2, 1, tara baba. Wala. Yeah, mid. Left and right. Ready. 1, 1, up. Compress. Saan? 7, 6, 5, 4 yung cogs. 3, YP nag-left. 2, 1. Up. YP left. Compress. 3, 2, 1, drop left. 3, 2, 1, trakyat. 1, up. Ay, grabe. Grabe, sobrang tigas naman ni Joy Pak.
Hindi ah. Ganda ng Hindi na ako niya ready. Ano? Abot ko kayo dyan ah. Ano? Ready, one, up. Uy, sunod na. May pinag-right ah. Ha? Ay, Ano, boss? right. Alam ko, sabi mo, need na ano yung seminar mo, ah. Ano yun? Ano ba yun? 3, 2, 1, tara baba. Ipit yung kamay, boss. Sa right ka, boss, Kyle. Tara, right. 1, up. Tangin ang character to. Congress. Three. Pa-rebay Congress muna. Congress. Congress. Ano na. Pabay nga ako, boy. 3, 2, 1, trapa ba? Okay. Left ka na sa tiba. Left. Ready. 1, up. L2 ang dami. Okay, L1 muna. YP na, nag-right o YP. Sige lang. L1 muna. Congress. Sa box. Yung box. Congress. 3, 2, 1, tara baba. Sino yung 8? Okay. Tara, par 2. Ready, 1, up. Toby, lalakad sa gitna. Oh. 3, 2, 1, tara, balik R1. Saan muna kayo, pre? Wait lang. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Left. Tara palit. Ready, 1, up. Uy, yung Don Petix. Push. Hindi ako makakombo gaga. Push, ready, 1, up. 3, 2, 1, tara, R1. Alam mo yun? Compress. Kaya lang nag-right o YP nag-right. 3. Left. Compress muna, compress. Left sa tiba. Compress. Wait lang, par. Hintayin nyo yung isa. Image yan, boy. Image nyo. 3, 2, 1, tara baba. Okay, patayin nyo, laser. Wag na. Passing dito, Sar. Okay, push. Sakit na. Ready, 1, up. 2, Gagi na DC ako. okay, balik lang. Walang image yan. Sino? Sige lang. Di, binito ako. Tara, balik na. Saglit na tayo. Pumasok ng right ah. O YP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Grabe naman si boss. 5, 3, 2, 1, 20, 1, up. Hindi ko. Nabot pala. Compress. 3, compress. 2, 1, tara, baba. Nabot ang tao. Bebe. Balut. Ready, 1, up. Uy, gago, hit. Sorry ah. Sama sa pagkain niya. Ito na, back. Ready, 1. Hindi, pamunong. Gawar ko de. Compress. Guys, try, pasali nga ako. Ano ito na.
Nawal. Nawala Easy ulit. 3. Compress, tara, baba. Yung nakita ko na pumasok. Ano yung nangyari, gag? Likod ah. Di ko Oy, daw. Ang galingan natin, pre. L1. Panay Sige. hindi ah. Lol, alam ko na yan, Ray. Sige. Buisit. Compress. Saglit lang yan. Mabibilis yung kayo. Sige lang, compress lang. 2 seconds. Compress. Okay, okay. Compress, wait lang ba? Wait lang. 3, 2, 1, tara, baba. Huwag mo na kayo galaw, Sid. Puntayin nyo nga ako. Wait, doon na sa right, boy. Pasok ka right. Laser ba lala? Ready, 1, up, akyat. Alam mo, importante yun. Importante ka, par. Pasok right. Di, akyat nyo, par. Tanga, di ko pa alam yung password. Gago, hindi ko lubos eh. May R2 ah. Malala. Compress muna, compress. Hey, Loypi. Sige, compress muna. 2 seconds. 3. Compress. Ang dali Sa pa. L1. 3, Sige, pwede na. 2, 1, tara pa L. Diyan ka, Ray. Oo, papatay na ako ni Kobe. Wag ya. Okay, diyan kami. Bigay kayo Part par, yung- kahit pa isa-isa lang. 1 up. Parte Two, ko, akyat. ako nagbibigay sa atin. Sige, akyat nyo. Yun. Compress. Compress. Wala ka malala. Ano, may dalawa sa amin. Compress, sige, compress. Sige, pasok. Compress. Okay na? R2. Tapos kay. Compress. Boss kayo, wait lang. Kalma, par. Sige, boss kayo. 3, 2, 1, tara, baba. Wala. Tara, recho, right. Ready, 1, up. 2, up. Target. Okay, push nyo. Push nyo. Push, ready, 1, up. Balik. Recyclone. Revive mo na lang yan ba? Balik. Right, pasok right. Mga namatay, par. Ayun, R2 balala. Compress muna. Doon yung Senti papasok na. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1, up. May beya, par. Compress. R, nakatapak. 2, ay patay niyo yan sa box. Ready, 1, up. Pasok na. 3, 2, 1, tara, baba. Tutak mo lang. Double na. Okay, pasok, right. Recho. Ready, 1, up. Okay, laban nyo. Puta, namatay ako dun sa Starfall. Compress. Nakatapak L. Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara, baba. Nagtapak na. Akyat, ready, 1, up. Tinatarantado. Ayun na yun. Wala 3, 2, 1, tara pa L2. R, Ready, 1, up. O, hindi ka tayo naman. Okay, tara, par. Balik, L1. Putang ina ko, nawalan ako ngayon. O, hindi ka din Compress. Ilang. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba.
Tara, push. Sa- Left and right, ready. One up to target. Three up, eight na lalaki. Compress. Ito, Compress. L2. Art. Ay, R2. Meron pa sa 2, ano? Andra. Power 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kung ano mo, nagliwa-hiwalay. Roy, tara pa L2. GSP. Compress. Mag-aar ano bala? OIP. Mag-RT, 2 Andra, balik R2. Oh, yung gina mo. Ito ka Dito mga. naman, si side hindi tinamaan pre. Sino Sige, di ba sige. ito? Sige lang, malayo. Ang matagal pa to. Compress. Si Gio. Dali dito na. Compress. 3, 3, 2, Andra, push. Sige, sige, abot siya. Diyan lahat tapat yung pinay papunta na dyan. Aray ko, cancel! Push. Lobo. Compress. Compress. Bagyo. Compress. Yung dapat hiwalay. 1 Andra, baba. Para left. Dito naman siya dito. Oh, wait lang ah. Mobili. Ay, Gagi pa siya. 8, Pumasok Seven. naka-apak left. 6, Pinaka na. 5, 4, Pa-up. 3, Hindi pa rin. Nakabi yung Two. ICC na yan. wala. 1, up. Compress. 8, OIP nilipat ng R. 3, Nilipat ng R. 2, Andra, baba. Iakyat. Naka-apak pala. Wait lang. 1, up. Target lang. Tara, par 2. Lilipat ng left. OIP. Tara, balik. Pumasok ng left. OIP. Balik. Ito pumapasok. Wait lang. Compress. 3, Wala lang, 2, 1. Tara, baba. Image. Ito pumapasok. OIP. Sige, sige. Abot. Balik daw, right. R. Pumasok na ng R. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Huwag mo paliguan par. Sige, 2, Baho na eh. compress. Compress. 8, 7. Ito kasundan nyo ako. Oo, nga muna to. Balik na. May image na ako si Cab. Compress. Pumasok ng left. OIP. May image na yan. 3. May image na si Cab par. 3, 2, 1, tara baba. Okay. Ready. 1, 1, 1, 1. 4, 7 up. Kinakasal yung lahat. Ano yun? Wala man Ito, ako ipin na mga yan. kills sa harap. Ito marami pa. Progress. Dito na. Wala man ako mga kills. Kobe, gago. May nag-rest pa ng Kobe, oh. Loko talaga, eh. Ang kako. Balik na agad. May tatlo sa amin pa. Sige lang. OIP naka-apak right. Pasok, left. Right OIP ah. Compress dito. Okay na, 3, 2, 1, tara baba. Right. Box muna, box. Ito namatay yun. L2 ba? Ready lang. Compress. 3. Compress, wait lang. Compress na lang yun. 3. 2, 1, tara push, left and right. Ay, mo sige ba? Di ba balik yan dito? Baba. Wala. Hindi. L2. Yes. Parang dyan may magnet. Ready. Recho, ready. Paltok, 1 up. Pala ko batcher. Ready, 1, up. 2, up. Mission natutukan. Swerte. Saan ba dyan? Wait lang. Ah, Compress.
Compress, left muna. Left. Compress muna, par! Hindi ako na mag-game. Compress, pop-ups ako. Pahimis ako niyan, si Bod. 3, 2, 1, tara, baba. Likod ah. Tara, likod. Ready. 1. Sino to? Up. Tara, balik na. Wag na. May Ang napatay. mga tarog na yan ah. Gagakiyot. Nag-sync ng int. Tapos di ako namatay. Ready. 1, 4. Up. Ano tayo? Compress. Ako ni Sir. 2 3, seconds. 2, 1, tara, baba. Yeah, but... Tina, Pi, Sino Hindi, nasa dapat yan. Palit. Hindi. Hindi ako na mag-game dyan. nakabitaw ako. Tinama ako. wala Two. na nag-mid, OIP, right. Wala. Back, L. L muna. And 3, 2, 1, tara, baba. Mid. Nagbitaw. Nakawis na pa. 3. Compress. 3. 1, tara, laser. Wala tayo, Emil siya. Tara. Sige, compress muna R2. R2, compress. Compress R2, compress. Okay na? 3, 2, 1, tara. R. Ready, 1, up. Sige, laban nyo. Laban pa. Compress. Nine. 3, 2, 1, tara, baba. Kati. Akyat. Ready, 1, 1, 4, 7, up. No, gago ka. Aray ko, sabi ni. Ay, Baka na ng kitik. Hayop ko. Compress. Ano, tubig. Tubuan ng kiti-kiti. Sige, laban nyo. Laban nyo, left and right. Ready, 1. Wala na, right. Uy, gago ka! Yung EXO, par! Ay, sisi, asan yun? Sino ba ito yung EXO? Tangina mo, yung EXO yung tinutukan ko, yung ICC pumatay. Pares mo ako kay yung Alex. shot akong sito. Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara, baba. Saan pa rin? Hanap ko pa yung image ko pa rin. Okay, ready, 1, up. Gulit ko na talaga rin. Yung ina mo. Legit lang. Compress. Nasa F4 pala ito. Wait lang, Ted. Pagka dumikit sa parte ice, nasabag ka sa parte par. May Compress. seconds pa ako. Boss kayo nasan? Compress muna, compress. 3, 2, 1, tara, R2. Wala tayo image. Ano mo dyan? 1, up. Back. Back na. Labo. Okay, compress. Sabi na pagka sa party. Hindi ako na Congress. 3, 2, 1, tara, baba. Nabag sa party si Ice. Okay lang yan, tatamaan ng Left. box yan. BA lang mahirap. Tangina, nauna na sila dito. Yung Sige, kagsa. laban nyo. Hell. 5, 4, 3, 2, 1, Tangin na mo, nakaasa na yun. compress. Nakaasa na yung shop. 3, 2, 1, tara, baba. May compress na kayo par. Ikaw po, tuminto si Boss P. Push. Aray ko. Gusto na. Yapang par. R2. Ah, sabi sa akin. Nagna Boss P, pahinga ka muna. R1.
Oo, kapagod din yan eh. Ah. Sobra ka na eh. Left, OIP. Ah. R1. 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok na. Pumasok na ng Push. left. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tangina ka. Pero mo siyan. Gio. Gusto ba? Hindi ko na. Wala. Gago na ganyan. Compress. Tato yun, si Ivan yun. Paano mo alam? Compress. Hindi ako para. Okay. Saka. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. OIP, okay. Mi, tara, Arna. 1, up. Plus guys, wala kang PA. Ka na lang ang mamaya. Wala ka sa par. Compress. Wala ka pa. Hindi okay na. 3, 2, 1, tara, baba. Kulang isa dito. Left. Sabi. Gumala. Back, wait lang. Wait lang, pakalati. 8, Padilaw mo. 7, 6, 5, 4, Ay, Three. may nalalaman bang padilaw ah. 2, 1, up. Ako ba na Hindi yun? na ako. Matay. Magmaribag. Compress. Mareso. Dito ka na sa tulo. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Dalo na ako. OIP, nasa right, pumasok na ng right. Utang na mo, pag Okay, gano'n. right. Takbo lang. Si Patricia. 1, Ano ni Sed? Meron pala ako, bago dali na ba ito? 1, 1, 1, up. Nakakaya siya. Patay ka diha. Tang ina mo, lupi. Utang ina mo. Balik, Nandiyan si R1. Ice Boss Pin. Diyan ka lang, wala. R1, R1, R1. Pwede. Ano gagawin? Hindi. Wala, akala ko nang Congress. akala ko nawala ka kanina. Wait lang. Hindi ka pala sa libo. Sa R2 pa rin yung... 3, compress. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1, up. Oops. Compress. Tito Blade. OIP, naka-up ang right. 3, 2, 1, tara, baba. Baba, baba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. PU. Bagal eh. Matay tayo, Lex. Sige kayo, nasa gitna. Ayun, tika tayo ng Congress. dalawa. Yes. Wala yan. Kalas ka par. 3, 2, 1, baba. Pumasok ko OIP. Ngayon, so huwag ka mag-SP gago, magpapatay ka. Kailangan ka mamatay bago yan maayos. 1, up. 1, up. Naku. Opo. Party lang natin na dun. Tangina, saan sila pumunta? Hindi ko alam Gumit po. na, gumit na. Nag-mid ko na. Tangina. Huwag mo revive. Sino par? Diablo ah. Diablo ah. Eh, boss, may dito ako sa loob. OIP, nag-right. Dito na mga ano. 3, 2, 1, up. Makakancel ako kasi may waiting delay ka lang ba? Compress. Sit kaya para. 3, 2, 1, tara baba. Laser. Hoy! Laser! Liko kayo ng liko. Puki ng ino nyo ah. Tara, L2. Left and right, ready. Tornado. Up.
Okay, compress. 3, 2, 1, trap R2. Okay, dan. Habol ka Trap, lang. ready, 1, up. Okay. Gago, wala nang aim. Nakawan ko na. Ay, cancel na. 1, up. Oh, na ako din. Wala. Hindi namatay. Sige, pre. Gago na cancel yung reso ko. Yung Itan. naka ano yun. Yung patay nila next. Baba pa pre. Next round. Diablo. Compress. Nakawa rin siya, no? Compress. Wala kami air. Compress. Saglit lang. Sige, compress lang. Hindi pa image. Wait lang, wala kang image pa. Ano, sabay-sabay na nakakaw pa. Hindi pa ako. Galing R2, ready, 1, 4, 7, up. Uwi na pagkatag. 3, compress. Puro mga 7, 6, 5, Una isang 4. second yan. 3, 2, 1, up. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok na. Pasok na L. 5, 4, 3, 2, 1. Tagus lang. 1, up. Sarap. Compress. Kobe. Putik, kakala ko magre-reso ka. Kalas guys. Hindi ka. Pero, umabot. Compress. 3, 2, 3. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Oh, hindi rin Levis mo umabot. nga. Dead kasi nakaka-pressure. Ready. 1, up. Ano na itong mongoloid na. 2, 2, up. Electro pa. 3, 3, up. Compress. Revive mo na yan, Ice, para maayos. Compress. 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 Kala Compress. 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 3, 2, 1. Tara baba. Palip. 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 Ready. 1, 4, 7. Up. Ay, tamis. Miss ko na siya. Bading. Aray. Three, 2, 1. Tara left. Uy, naman. Ayaw ka. Left. 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 Balik. 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 Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Ano matapos? Tagal. Yung RBB RBB kayo. niya. Maganda. Baby. Maganda RBB ngayon. Aray ko. Nakarma. Sige. Huwag mo rin baby. Compress. Wait lang. Sige lang. Ayun na. Galing R2. Yung ZK. Ready. Hindi pumasok left. 3, 2, 1. Tara baba. Kabit ako, Alex. Hindi. Meron din tamaan. Tara. Kaya. Ready. 1, 4, 7. Up. Aray ko. Patay. Kadiha. Sige ako. Uy, ito ako. Ang ina mo, napatay ako. Ano gusto tayo? Yung sign, boss, minion sign. Nakabay na itong sign. Okay na. Ay. Wala pa akong Sige, reso. pasok. Left. Kuya. Putang ina, di mapatay yun. Puro miss. Sila na. Preso kita yan. Okay. Hindi na eh. Tangin na, di mariso dyan, pre, sagdan. Yaman puta. 3, 2, 1. Tara baba. Ano na? Ay, Gia pa. Wait lang. Gia ako natin. Pasok right. Mga namatay. Ano ba inabot? Ready. Hindi na sa 1, L2. 1. Up. Sunod. 2. Ay, cooking ina mo sa isay ka. Preso nga ako.
Resto nyo ako sa parto. R2 gitna. Meron pa sa ano, Meron ako saglit. Yan, sakto. I-compress muna. Compress. Regression mo. Diablo. I-pass ka na, gamag daw na to. Compress. Sige. Compress. 3, 2, 1, tara R2. Putay na, bumaba. Diablo. Yun o. Baba. Tayo sa puwet ka na Walang ulit. image oh. Gago. Left, SP, uy. Yun, SP dapat. Basta ikaw pa, Dre, SP. Patay ka. Ako patay po. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Bayarin. Compress. Hindi wala ako. Minutes na lang, boss. Pero nag-bus pa. Compress. 3, 2, compress. Compress, baba. Ang pinaka-apak ko, right? Tara, akyat. Recho, ready. Ingat ka. 7. Diyan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lulu, tumitil. Grabe yung pre. Tigas ah. 1 up. Oh my god. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Wrong prediction. Alep. Ins dapat ibabato ko eh. Takbo kayo, par. 2, 1. Pwede na, pwede na. Nakabigyan niya, ZK yan. Compress. May pinag-right. 3, 2, 1. Tara, baba. Pumasok na yung right, right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun! Meron ako ilan. Iwan. Wala. Guys, Ayun na, putang ano na ko. Gusto ko yun. Compress. Ano ka rito? May pinaka-apak. Compress. Pumasok ng left. 3, 2, 1. Tara, left. Grabe yung Kobe, 94-70. Tapos, ikot mo na. Ready, 1 up. Malapit na malaban yung left. Laki ng dagdag niya. Consumption. Grabe na makakala. CJ ako. Oo, layo na. Okay, nang ilan na combo na naman. 6. Nakita yung pare ko. 5 Phoenix 4. Oh, kita ba lang pa? Paano ako dito? Tara, balik. Balik. Ka na naman L1. tropa. Ito, Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Kami. Balik. Alright. Wow. Tangin si Ida, nasa laylayan. Mid, mid. 3, 2, 1. Tara, mid. Di ba akong na-image ka naman? Ready, 1 up. 2, Ah, 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Compress. Mami, pinag-pinag dito. Pinaka-apak na. Compress. 3. Compress. 1 left. Pumasok ng left, wait. Ready, Nakami. 1 up. 2 up. 3. 3 up. 4 up. Si Kobe, walang image pre. Si Kobe. sa baba. Compress. Oo. Compress. Saan ko siya? 3. Tayawan dito sa L2, pre, palala. 3, 2, 1. Tara, L2 daw. Right, pumasok ng right. Hindi pa rin nabot. Ah. Kapos mo siya. Aray ko! Tapos na. Eh, Crystal na kayo pa. Dun, sa R1, ay L1, meron. Huwag ka naman ka-image pre, kaka-press yan. Dito. Pasok kay mid. Ay, 30 seconds na lang pala. Sa mid.
Huwag ako na... Ito City. Sayang malulot kay City ni Vodka. Next, yung EXO nag-drop po. Tangin hindi na siya aabot. Kaya na malas ng drop mo, boss. Alright. Ano kulay, boss? Yun lang. Ini. Sekretuhan ng kulay dito.